أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين. أمي ألفو كألا تنو كألا بركدا كتنو بسيجي تنو تيجيما سبحانه وتعالى. سانغولو تيجي الله dugukolo tigi ala larushiba tigi ala danfɛn bɛɛ lajɛlen jigitugu masa ala an bɛ tanu bɛɛ sigi tanu tigi ma. Masa min y'a yɛrɛ tanu k'a sɔrɔ danfɛn ma da, masa min y'a yɛrɛ tanu k'a sɔrɔ foyi ma kɛ fɔlɔ. A ko alhamdulillahi rabbil alamin. Tanu bɛ tanu tigi ye. Masa k'e de ka juru b'an na, an ka juru tɛ ala la, wa an bɛ sa an kelen kelen an tɛ se ka masa in ka juru sara. An bɛ ala deli ala i kan k'i barikadabaga ye, k'i fo k'i barikada kuranɛtigiya nɛɛma kan, k'i fo k'i barikada silamɛya nɛɛma kan, k'i fo k'i barikada nimaniya nɛɛma kan, k'i fo k'i barikada hadamadenya nɛɛma kan, ka masa subhanahu wa ta'ala fo k'a barikada. Ale min ye rasuli ci anw ma sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ɲɛ siran ɲɛbagaw kuntigi, tawhidi mɔgɔw ɲɛmɔgɔ. Ale min ye nin ci anw ma ni nɔɔrɔ ye, k'a can ma ni bonya ye, k'a can ma ni kisi ye. A ma foyi dogo fo k'a sɔrɔ a y'a fɔ an mantonw ye ni kɔnɔna jɛlenya ye. An bɛ ala tanu Muhammad cili anw ma nɛɛmaw la belebele. Allah subhanahu wa ta'ala ye nɛɛma bɛɛ lajɛlen tɛmɛ anw kan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. A ye kitabuba in di k'o kɛ an ka kitabu ye. A ye kuranɛba in di k'o kɛ an ka kitabu ye. Hudan linnas. Subhanahu wa ta'ala. K'an yɛrɛ da kan kɛ hadamaden ye, ka hadamaden bonya, ka sankolo da hadamaden de ye, ka dugukolo fɛnsɛn hadamaden de ye. Falenfɛn min bɛ falen o bɛ ka falen hadamaden de ye. Ji min bɛ jigin ka bɔ sanfɛ o bɛ ka jigin hadamaden de ye. Mɛlɛkɛ fila bɛ hadamaden kamankun na, o bɛ hadamaden ka baara la, o kɛra hadamaden de ye. Ala ye hadamaden bonya, ala ye hadamaden kɔrɔtan. Allah subhanahu wa ta'ala ye hadamaden kanu. Nka hadamaden de ka jugu ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye. N'o tɛ ala ye nɛɛma bɛɛ kɛ anw ye. K'an kɛ adamaden ye, k'an kɛ silamɛ ye, ka kitabuba in d'anw ma, ka nimaniya di, ka tila ka Muhammed Mustafa kɛ an ka ciden, cidenw la samanti, kitabuw la samanti, diinɛw la samanti, ka tila k'anw kɛ adamaden ye. Anw de ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye. Ala i ka juru de b'an na, an ka juru tɛ ala la. An b'i fo k'i barikada, ka tanga ɲini fɛ subhanahu wa ta'ala. I ka hinɛ an kelen kelen na, an bɛ tanga ɲini fɛ, an bɛ dɛmɛ ɲini fɛ, an bɛ yafa ɲini fɛ. Ni hinɛna mɔgɔ min na, o de hinɛw la dan ye, dimi t'a kɔfɛ. Ne yafara mɔgɔ min na, mɔgɔ min ma masa subhanahu wa ta'ala i yafara, i tɛ dimi o tigi kɔrɔ. N'i ye maa min sɔn
kuna dalita ko fe ni mami kanda tigi te fili tugun ala an bɛ dɛmɛ ɲini fɛ an bɛ yafa ɲini fɛ an bɛ kanda ɲini fɛ subhanahu wa ta'ala garisigi ɲuman bɛ ala bolo an b'o ɲini i kelen fɛ ka tanga ɲini fɛ ala ye kan kisi an kisi ka bɔ an yɛrɛ kun tɔgɔ ma i kan kisi hadamaden setanɛ tɔgɔ ma i kan kisi jinɛ setanɛ tɔgɔ ma i kan kisi an ni dungaw ma kan sinsini Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikalen hakimu masani kodɔn masani jabaru masa min bɛ se diɲɛ bɛɛ la dakuru ɲɛ kelen arrahman arrahim diɲɛ hinɛ fitini hinɛ banta barika tɛ hinɛ in na fo ni maa min siranna ala ɲɛ a kɔnɔ k'i dusukun ɲɛsin ala ma ka Allah subhanahu wa ta'ala k'i jigi sɛmɛyɔrɔ ye ka Allah subhanahu wa ta'ala k'a k'i dusukun na k'i dusukun nɔrɔ n'a ye k'a dɔn ka siran ɲɛ tare bɛ jɔn ye jɔn min ye diɲɛ bila ka Allah subhanahu wa ta'ala ta maa bɔnɛna maa ta tiɲɛna maa min y'i dusu fa dunuya in na dunuya wa mal hayatu dunuya illa mata'ul ghurur an bɛ ala deli i kan bɔ dunuya bolo ala hinɛ na ka sariya dogo la ka sariya bange la ko maa si tɛ yen fo n'a bɔra Allah subhanahu wa ta'ala la ka sariya dogo la ka sariya bange la ka sariya an joli siraw la ko la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir a ɲɛbaga tɛ yen fo masa subhanahu wa ta'ala kisi ani nɛɛma ni barika i ka jidi Muhammad Mustafa kan sallallahu alaihi wa sallam a n'a ka so dunkew a n'a ka sahaba ɲumanw ani jɔn ɲuman minnu tugura kɔ fo ka se diɲɛ wuli dɔw ma an b'a fɔ ko amina ya rabbal alamin ne baw ne badenw alfirdausi mami sakɔ 1 fo ka se 64 ma ani bɛ groupe fɛn fɛn ka diɲɛ fantan 4 bɛɛ n ka foli b'aw ye n ka barikada b'aw ye lamɛliko ɲuman na wagati bɛɛ heure bɛɛ miniti bɛɛ ko bɛɛ n'a tuma ko bɛɛ n'a wagati ko bɛɛ n'a fɔ kuma alhamdulillah wagati dɔ bɛ ka na wagati dɔ bɛ ka na ne mago b'a la aw mago b'a la silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen mago b'a la bi mɔgɔ mɔgɔ n'i bi k'i kunda ala ka soba kan n'o ye alikaba ye an bɛɛ mago b'a la bi n'o ye hiji ye alhamdulillah bi n bɛ fɛ ka kuma dɔɔni conseil dɔɔni k'a di hiji kibaruya kan ne ye kalanden ye n ye kalanden ye nka Allah subhanahu wa ta'ala a ko fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin a ko an ka ɲɔgɔn hakili jigi de bɛ mumini dusukun nɔrɔ i ɲinɛnen don fɛn min kɔ i hakili bɛ jigi o la n ye n yɛrɛkun waaju ka aw kelen kelen waaju ka tila k'a fɔ ko ayi k'a bɛ bɔ min da aw tɛ dɛ an k'a lajɛ k'a fɔ ko tiɲɛ badenfɛn tɛ ko tiɲɛ a bɛ laban tiɲɛ de ma mɔgɔ mana don ko ko la diɲɛ dugukolo kan wallahi ala bɛ tiɲɛ tigi de fɛ ala bɛ ala ɲɛ siranɲɛ jɔn de fɛ ala bɛ jɔn de fɛ jɔn min ye ko kɛ n'ale Allah subhanahu wa ta'ala sago ye ani alakira ka sunna ye sallallahu alaihi wa sallam o hukumu kɔnɔna na an sigira ka miiri an ye kalanden ye kalandenya kɔnɔna na parce que Allah subhanahu wa ta'ala hinɛna na k'an kɛ guide ye an bɛ da hijidenw kan ala barika la ne bɛ da Nour Travel ne de y'u ka hijiden guide musoman ye salon na sini n ye farida kɛ salon dara hijidenw kan inshallah ni ala ye ɲinɛ yira n na fana n bɛ da hijidenw kan nka n ye min ye salon ni salon na sini a ka kan an ka bɔ ka ɲɔgɔn bilasira dɔɔni kuma in bɛ ɲɛsin mɔgɔ 3 ma kuma in ye sigiyɔrɔ 3 ye a fɔlɔ o ye agence tigiw ye a filanan ye guidew ye a sabanan ye hijiden ye ni ye hiji yɛrɛ kɔnɔna ta k'a lajɛ hiji baara kalifalen bɛ mɔgɔ minnu na a ka ca la mɔgɔ minnu bɛ ten kan mɔgɔ minnu sɛbɛ bɛ ko in ma kosɛbɛ ko minnu y'a kunkolo ye agence tigiw guidew ani hijidenw ko in bɛ ni 3 de kɔnɔna na ne balima silamɛw masa subhanahu wa ta'ala hiji hayala
ayo de fo ako watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab kaya suafanata aye suafanata hijila jume suafana ala ni siranye suafana ala kira muhammad ko wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna ko hijinuma kasrati fuye fu aljanna ala kira ka hadisa warabi ako ko mo mi hijike komi ala ya fochukomi komi ala kira ya fochukomi sallallahu alaihi wasallam kabe komi ifani ibayi wolo idere lama jurumti la to de ko hijibe hadamaden ko ki jeki ketende ayi ambado ko sa fuite hijila islamia ajo senduru in kelen bela jele ma fenye pratique la min ka gelen ka teme hijika ati ka ye ko islamia de betate fu ka klaka segi fu a hiji pratique ka gele a sengen ka bo na folo min be bo o ka chan ga ka ye islamia de beta hiji fu ka segi fu subhanallah 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 ala ka ko dinya labana ko hiji de mo nani hadisa mbe adama den sira ako tourisme kela be jago kela be yira labe hiji dembe ako nga hiji dende ka dogon yira kela tourisme kela ani jago kela ko de ka cha hiji den yira ko ka dogon ala ka jonman bado be atara hiji la hiji bani ayi kofle kayi kofle ka so hiji den famba belle jelin kera goye ko fini je kelin tigu de bala ko basa subhanahu wa ta'ala ya la duniya kanye be fefe latan no yela malendo ka ke komi gon ko ni shika hiji mamine ko fini je fle ma kelin ni muna kulu de ka hiji minena nyela ba hiji de nga amena kuma nyeshi jon foloma agence tigu agence tigu ayto anga sira Allah subhanahu wa ta'ala nye mo shita foko mo te wari nyini wari be nyini nga ayo haklito adama deun ka hakela aya doku ni kalfa de ko masa subhanahu wa ta'ala ni ma wo matara to sebe aka agence la Allah subhanahu wa ta'ala yo ke danaya de ko kalfa ila kiyama jodo ite swatu tike ni ma nyini nga kala halala agence tugu anga sa alanye wari be mine ay dayro nyuma di muhoma ay dumini nyuma di muhoma ayo haklito hiji deuna ita doko kabako be maha fikasi ita doko kabako be agence tugu kala halala fikasi maha ay to nasra Allah subhanahu wa ta'ala nye ibe hiji deunye ibe kashi nyaji de lu no fe telmo hine bi mine aw be waru mine ka fara nyoron kan hey angana dimi anga tinya fo nyoron de no sira maham mami alhamdulillah o ya bani hey ye wari mi mine adon ko ye wari mine kiyama jodo ko segeli de be wari ko wallahi don kele han ye etage be jo ka ban ka ke sanu ni lulu ni marjane ye don kele so ma kele wari ye mobli bawsan anya so bawjo anya nyina la kam so bawfu don kele so ma kele bi ka samara da nye dawulu ina katida kabu kono ko mi ko make ay to anga sra ala nye nyini ngale be ko bela kiyama nyini ngali be ko bela de agence tiku ay to anga sra alanye hiji don kala halala ay to anga sra alanye abe gidi mununta kubla mo kuna ay to anga sra alanye aye wolo malike akanye nyini nike Allahu akbar kabira dien ye clé flaquero ede il faut adoko femi dobe fuiko agence tiki joli adam nebi nulu be laha ni do fo lu ko wa fo kata nyewri be fo doko dobe fuiko masa kilin klite dine laban ay to anga sra alanye agence tiara gala herma do de beko komposhi konana
femi yɛrɛ dabɔra ala ko kama femi dabɔra dɔw b'u si kɛ dugukolo kan u tɛ hiji kɛ ni hiji kelen tɛ ka kari ka wari bɔ an bɛ don min komi bi doni de bɛ hiji wari jɛ 3 millions na i yɛrɛ bɛ taa ni wari min ye i yɛrɛ bɛ taa ni musaka min ye i yɛrɛ bɛ taa ni dépense min ye o si t'o la ka tila tuguni k'o wari bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa hadamaden bila ɲani ni tɔɔrɔ la a ye to an ka sira ala ɲɛ walayi hadamaden hakɛ ala subhanahu wa ta'ala a ko ko mɔgɔ tɔɲɔlen ka duwawu ti bin dɛ hali n'a ti sira ala ɲɛ walahi a duwawu ti bin a ye to an ka sira ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ an ka sira ala ɲɛ hijidenw ka lahalaya la an ka sira ala ɲɛ u ka dumuni ko la an ka sira ala ɲɛ u ka siyɔrɔ ko la an ka sira ala ɲɛ u ka entretien na wallahi n'i ye ko min daminɛ k'i wasa don a la k'e ma sara foyi ɲini fo ala subhanahu wa ta'ala b'i dɛmɛ wari in bɛ ban dɛ wallahi wari in bɛ ban nka lahara khalidina fiha abada a ye to an ka sira ala ɲɛ a filanan gidi minnu bɛ da hijidenw kan n'o ye anw gidiw ye a cɛman n'a musoman a ye to an ka sira ala ɲɛ i dara hijidenw kan k'i ka taa ka t'u dɛmɛ u ka se ka bato kɛ ka t'u dɛmɛ u tɛ fɛn min dɔn hiji la u ka se k'o dɔn gidi dɔw ɲinɛ n'u taa kun kɔ ka taa kɛ jago de ye ne m'a fɔ mɔgɔ tɛ taa jago kɛ dɛ nka hiji gidi de bɛ ɲinɛ a taa kun kɔ gidi de b'i sigi hijidenw fɛ maakɔrɔfɔ la gidi de b'i sigi hijiden dɔw fɛ ka dɔ fusaya dɔ ye ka kɛ dɔ fɛ ka tɛmɛ dɔ kan walima ka dɔ ta a n'o b'i sigi mɔgɔw sogo kan k'o ɲimi wala hawla wala quwwata illa billah gidi de bɛ taa ɲinɛ hijidenw kɔ arafa don n'a belebele ka to tantan kɔrɔ feere la mina sigi tile 3 tile 4 ko hadamaden ka t'i yɛrɛ surunya ala la jurumuba minnu b'i la olu ka se ka yafa gidiw bɛ taa kɛ yala ye tantanw kɔrɔ la hawla wala quwwata illa billah ka taa kɛ wari ɲini ye tantanw kɔrɔ ka taa kɛ musoya minan feerew ye a ye to an ka sira Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ hey ala ɲɛ bɛ jɔn na dɛ wallahi gidiw kiyama jɔ don i taara ka bila hijiden fɛn fɛn kunna i tɛna suratu tigɛ kiyama fina hijiden kelen kelen ka jɔ ala ka tribunal la i se kɛ maa bɛ ko kɛ ka da i se de la nka gidiw ka taa m'a fɔ mɔgɔ kana feere kɛ dɛ maliyɛn ka kuma ka gɛlɛn i n'i ka kuma bɛ bɛn u bɛ taafe siri a la ka guloki don a la ka musɔrɔ siri a kunkolo la i t'a dɔn k'i ka kuma don m'a fɔ maa kana feere kɛ nka y'aw hakili to a ka hijidenw na hijidenw taara bato de kama hijidenw taara u bɛ ala dɔn cogo min hijidenw taara u ka se ka zikuru caman kɛ gidi e de kan k'i hakili t'u la wagati bɛɛ e de kan ka to k'u hakili jigin wagati bɛɛ n'aw bɛ mina sigi la ka to ka wajuliw kɛ ka to ka kuma u bɛ baro minnu kɛ yɔrɔ hijidenw mana taa dɔw bɛ ɲinɛ u yɛrɛ kɔ di ka to k'u hakili jigin kuma bɛɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko fasigiya kuma kana fɔ fala rafasa wala fusuqa wala jidalla fil hajj hey an bɛ ɲinɛna nin kɔ gidiw ɲinɛna hijidenw ɲinɛna gidi de bɛ t'i sigi musoya a ka hakɛ to musoya kuma ni cɛko kuma la mina belebeleba don tɛ nkalon da mɔgɔ la o gidi musoman de bɛ musoya fura ta k'o da kun ka yala tantan kɔrɔ subhanallah a ye to an ka ala dɔn mɔgɔ min ye ala dɔn ani mɔgɔ min ma ala dɔn aw tɛ se ka kɛ kelen sa n'aw kɛra kelen ye e de bɔnɛna e de ta tiɲɛna e de halakira munna hijidenw ni nɔrɔ tɛ ka bɔ hiji kɔnɔ munna hijidenw ni dusukun nɔrɔ munna hijidenw ni kanda ti kana munna hijidenw ni bato caman ma bɔ gidiw lahara fɛn min ala bɛ taa an bɛɛ ɲininka ala bɛ taa an bɛɛ ɲininka gidi ka taa kɛ e ka ɲinɛ i ta kun yɛrɛ kɔ ka taa kɛ wari wallahi dan bɛ diɲɛ ko bɛɛ la wari in bɛ ban sanu in bɛ ban fini in bɛ ban ni kana ɲinɛ i ta kun kɔ ni dɛsɛ yɛrɛ tɛ o de y'a to dɔnnibaa ba dɔw b'a fɔ ko maa o maa bɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ lase ko feere y'i ma haramu ye dɔnnibaa ba dɔw ka kuma don
te komi haramu do parce que ko femunu hali konko ke manka yala kuma te haramu ma parce que ni kira jago kela ini jo wallahi billahi nya sanina nya keta nya donta si laban beta do ala kanana ko mami be ka jon wele kana alama ko ni man ila Allahu akbar tiena ko ye jatemine de hali ni haramu te tiena doni ba se manka yokodola gidu aw se manka yokodola abadan wallahi aw kanka unyeshi hijidon de ma ni dusukunye aw kanka unyeshi hijidon de ma ka fem bela jelin to ka unyeshi hijide nuri takunyo de ba nunu bebe ke ala jati de kama wati se ka mo saran nawo hiji senge ka bochugomi gidia senge ka bochugomi hadi ka da ibe ka hijidon lawuli dugu classe e de bu ka da Congo ay wulanga ta seli be ibe ku contrôler imana kle kelembla aflana ina yala chambre be kono ka don ka bella halala jabara nogonte wati se ka ni saradi mo ni be ke ala ka jende ka so wa iyere sona ka danaya ta ki kundu akoro gidi yere ka jago fen ka chani maran kawtaye gidi yere be tani jago fen miye date se ka dola la hawla wala quwwata illa billah islamew anga salanye komi masayra kumana watazawadu fa inna khayra zadi taqwa wa takuni ya ulil albab ala kan sira alanye gidu ne kalande nyin karamo mbe sigi kambulo dan ko ka yafa ci chama nyina awfe nga ci fonteri atiteria sa ay to anga alalaje gidu antoro ciene ndo bi ko sebe antoro ciene maga antoro ciene madine antoro ciene mali fambe amadabo okama gidu amadabo kama adabo amun kama hiji don abe sika tugu nofe kata ala yula kata ala kira yula sallallahu alaihi wasallam ka nafla seli yula ukasika batoke hiji den kanka boni noy hiji den kanka boni ala nyesanye hiji den kanka hiji kaboni ala jenye kaboni ala ka yafai obeso ni gidi ka chesridi nani gidi tara nyina hiji don ko katake warnyini akuma be chaya de akuma be chaya gidi nunun karamo do mbolo flabe ko nindo na mo mina be yafa asabana o hijide Allahu akbar modo be hiji kelende ko te hiji wara ke dugu kolokan do be bo hiji ka madina ke kana ma ka imwa ke be fatu do be klapeu na masile mami ulu be fatu do na len ko fe ulu be talaha ulu te hiji wara ke tuguni hiji kelemi ni masa subhanahu wa ta'ala latiga ima ala ya latiga ma nyogon chaman be ulu talaha ulu ma hiji modo wolo maga foka tu saku daw kabur kono te hiji ni ala ka samantiya de ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم سمانتيا باتيغي abaki jonyi jomi aja ala yi choisi duba ukono ala yi choisi akadugula ala yi choisi quartier la ala yi choisi jamana kono ke de katakati nyada alkaba kan ko do be bange kasako ala ka noya oluye anoya remi ebe taklongela anga hiji down de betani produit hiji la katafiri hiji down be bankata misri la dugu mana je sogoma ube bo hotel kono kanu sigi ni fere fenye hotel dala la hawla wala quwwata illa billah hiji down be tani produit ube tani woe ube tani jie fembe ye kanyine utakunko kasoka misri la taratwe madine misri joko kele barji bakile alkaba misiri joko kile barji bakeme wallahi ijideun beni betwe kuda hotel la ka ke sugu nyimie ka ke she nyimie ka ke sugu balatare ka ke sugu girinye ka ke jidungo do ani su ani kle sugu kono kanyina utakunko ajoko kile barji bakeme la hawla wala quwwata illa billah hijide madine sugu te utemi yodon afériorité ou te mi yordon
u bɛ tile yala de la ko sanni ka ɲinɛ u taa kun kɔ n'aw bɛ bɔ Madina ka taamaga hijidenw ka minɛn kabako de don a ka bon hakili ma ne yɛrɛ mana jɔ ka minɛn ninnu lajɛ ne ko n ko Ala e de bɛ yafa jɔn ma dɛ n'o tɛ an nakun n m'a fɔ mɔgɔ kana sanni kɛ ayi nka ka taa hadamaden ɲinɛ i nakun kɔ ka taa kɛ ji don o don sanni Madina yɛrɛ tile 8 a cayalenba tile 9 nka tile 8 n'a tile 9 u bɛ min kɛ yaala la o de ka ca u bɛ min kɛ misiri kɔnɔdon na he hijidenw a ye to an ka siran Ala ɲɛ dɛ hakimu masa kumana aw fɛ dɛ kodɔn masa kumana dɛ jabaraw masa kumana dɛ sankolotigi ni dugukolotigi kumana dɛ ko watazawadu fa inna khayra zadi taqwa watakuni ya ulil albab hijidenw ka ye suwafana ta suwafanaw la hɛrɛma suwafanaw la samanti Ala ɲɛ siranya wallahi ni taara hiji la ko Ala ɲɛ siranya b'i dusukun na e tɛ t'i yɛrɛ bila pour di feere la e tɛ t'i yɛrɛ bila ji don o don sugu taga ji don o don jɛda surtout ko b'a laban de bolo silamɛ ka ko y'a laban de ye kuma min na hijiw banna fɛn bɛɛ banna o tuma e kan k'i sɔgɔ misiri la ka kasi Ala da la ka kasi hami na i denw hami balimaw hami sinjiw hami ayi o tuma an ko ayi ko hiji banna o tuma de ye jɛda ta kuma ye o tuma de ye sugu ta kuma ye o tuma de ye sunɔgɔ kuma ye o tuma de ye barokɛ kuma ye hijiden bɛ t'i sigi hôtel kɔnɔ ka baro kɛ ka bi su daminɛ fo su 1 heure i bɛ to ka da kɔngɔ kuma min k'aw ka taa misiri la ko olu ye baro dabila k'olu ye baro daminɛ k'ala ma mɛn k'u bɛ baro la ka bi su daminɛ fo su 2 heures ko sisan de y'olu datɔ ye e bɛ da ka wuli k'i bɛ mun bato kɛ han hijidenw a ye to an ka siran Ala ɲɛ dɛ a da ka di dɔ la ka tɛmɛ dɔ kan dɛ agence tigiw bɛ taa san o san guides bɛ taa a caman san o san e min si kɔnɔ siɲɛ kelen Ala subhanahu wa ta'ala hinɛ n'i la hali dala dumuni ma nɔgɔ a dɔw ma Ala hinɛ n'u la ka hiji nɔgɔ i ye e tɛ t'i wasa don hiji ma dɛ e bɛ t'i da hôtel kɔnɔ baro la e bɛ t'i da hôtel kɔnɔ o climatiseur a n'o sɛba ɲimi k'i da ka sunɔgɔ wala hawla wala quwwata illa billah wallahi ni jɔn jɔ ka hiji minɛna e m'a ye an ka hijidenw bɛ taa ni tulu de ye k'a k'u kun k'u mu k'u fari bɛ ɲɛ ni hijiden natɔ ma nɔgɔ fo k'e fari ɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'i ma hiji ɲuman kɛ maa min taara Madina sigi kɛ ka Magan kɛ ka Mina kɛ ka Muzdalifa kɛ ka Arafa kɛ ka Bɛlɛbɔn kɛ ka n'i si kɛ taama la ji don o don ka taa misiri la ka taa si ka seli ka na he Ala ne m'a f'i ti nɔgɔya dɛ nka wallahi i ti na komi produit munna minnu dan bɛ climatiseur kɔrɔ sunɔgɔ la k'u mun tulu la k'u da ka sɛ ɲimi aw t'a dɔn ka sɔrɔ ka jigin jɛda ka t'u ɲɛda maquiller ka sɔrɔ k'u pari k'olu bɔra Magan mɔgɔ tɛ jan da masa subhanahu wa ta'ala la koyi wallahi ne dabali bɛ ba hijidenw na tuma dɔw n bɛ jɔ ka filɛ hali hijidenw t'a dɔn k'u ta kun ye min ye i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ kasi Madina misiri kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ kasi alikaba kɔnɔ i bɛ taa mɔgɔ dɔw de jɔlen sɔrɔ olu da la he Ala i bɛ kasi mun na mun kasi ko kɛra nimaniya ni min ye den bɔ k'a dan i bɛ taa kasi min n'i ma kasi Madina i bɛ kasi min n'i ma kasi Rawda kɔnɔ i bɛ kasi min n'i ma si kɛ kasi la alikaba kɔnɔ i bɛ kasi min n'i mi si kɛ Arafa kasi la i bɛ kasi min ne t'a dɔn i bɛna kasi dugukolo yɔrɔ min na tugun wallahi jɔn kan ka kasi k'i ka jɔnya yira Ala la k'i hami yira Ala la k'i denw ta yira Ala ka jamana ta yira Ala ka balimaw ta yira Ala ka sinjiw ta yira Ala k'i ka diɲɛlatigɛ yira Ala tuma dɔ la e bɛ sa e sen tɛ bila o dugukolo in kan tugun nka hadamadenw ɲinɛna u ta kun kɔ Arafa belebeleba baro ni sunɔgɔ Madina belebeleba dɔw mana farida siri ka bɔ b'u sen 2 siɲɛnɛ baro alikaba belebeleba walayi adamaden kan k'i nin donw ɲɛnamaya k'a tilew ɲɛnamaya a seli fana seliw yanni k'olu seli k'a walahaw seli ka nafilaw seli seli fana kɔfɛ ka nafilaw seli lagan saga ka kɔn ka nafilaw seli lagan saga selilen ka kuranɛw kalan ka zikuruw kɛ fitiri selile ka nafila seli fo ka taa se safo ma safo selile ka kuranɛ kalan ka zikuru kalan ka sɔrɔ ka bɔ ka taa dumuni kɛ ka nin ka hakɛ d'a ma dɔɔni miniti dɔɔni dɔrɔn
ni ka hake dama ka wele k'i kunda misiri ba in kan ka taa su jɔ ka kasi ala ye kalo kelen nin kalo kelen kɔnɔ ala bɛ se k'i ka diɲɛnatigɛ bɛɛ dilan hijidenw a y'aw ta kun dɔn hijidenw a b'aw kun fɔ wo ni situlu ni a diɲɛ a fɛn kiribi karaba minnu na e min taara i ka hiji kama nin bɛɛ kun ne ma fɔ haramu de dɛ wallahi alijinɛw degere bɛ ɲɔgɔn ye nimaniyaw degere bɛ ɲɔgɔn ye a k'a lajɛ hijidenw an ka siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ an k'a lajɛ an ka hiji kun ka kɛ ala kelen ye an k'a lajɛ an ka ala jɛn sɔrɔ an k'a lajɛ an ka ala ka yafa sɔrɔ n'i ye nin ɲini ala bɛ nin d'i ma hiji kɔnɔ hijiden kan ka bɔ ni fɛn dama dama hiji kɔnɔ o ye darasu wɛrɛ ye hijiden kan ka hiji ɲɛdɔn ala gɛlɛmanba hijiden kan ka hiji ɲɛdɔn Allahu akibar Allahu akibar silamɛw de bɛ kulonkɛ kɛ silamɛya la ka taa hiji kɛ hali u tɛ se laban i ka fɔ la la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir hijidenw tɛ se ka nin kala n'i ma taa formation na i b'a dɔn cogo di ka to so sunɔgɔ ni kulonkɛ ni batarako ni manamanako hiji don sele ka sɔrɔ k'i ka saki ta k'a sɔrɔ formation bɛ fan bɛɛ ko hadamadenw ka bɔ ka taa formation si hijidenw a ye to an ka siran ala ɲɛ la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir nin kɔfɛ kana sɔn i talen kɔfɛ hiji la kana i bolo ka ye kolon na nin kɔfɛ kana sɔn la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir nin kɔfɛ kana sɔn i sen ka jɛmɛ kɛnɛ munumunu tuguni kana sɔn i langolon ka foto ta k'a bila stati kan tugun la hawla wala quwwata illa billah hijidenw a ye hiji dɔn hiji kɔfɛ hiji ɲɛfɛ n kan ka kɛ cogo di hiji kɔfɛ n kan ka kɛ cogo di wallahi an ka salo hijiden dɔw i b'u ye stati kan n tɛ maa kɔrɔ fɔ n tɛ maa kɔrɔ matigɛ n tɛ taa f'i kɔfɛ faman sha falyu'min wa man sha falyakfir minnu y'a kɛ kaban olu ta kɛra aw minnu bɛna taa hiji kɔfɛ ni hiji ɲɛfɛ hadamaden kan ka dilan surtout hiji kɔfɛ wallahi ala hiji fana kɛ lajarabi de k'a di jɔn ma i nalen kɔfɛ ala kira ko alayhi salatu wasalam ko ni mɔgɔ ka hiji minɛna k'a bɛ dɔn n'i seginna mɔgɔ ka hiji bɛ minɛ a bɛ dɔn n'i seginna wallahi n'i tun bɛ taa kolontigi fɛ yen i tɛ taa kolontigi fɛ yen tugun n'i seginna tuma min e tun bɛ jeliŋara wele k'i sigi ka wari kɛ marasi ye i sen kɛnɛ i sen bɔra alikaba kɔnɔ e t'i sen cu jɛmɛ kɛnɛ kan tuguni e t'i sen cu sumu kɛnɛ kan tugun wallahi e tɛ mɛsi don e tɛ sɔni don e tɛ maa kɔrɔ fɔ e tɛ kɛ hasidi ye e ni minnu bɛ datigɛdala la e bɛ nin ban i nalen kɔfɛ ala kira ko ni hiji ma minɛ jɔn ma ko n'i nana kɔfɛ i tun bɛ jogo min na k'i bɛ ko kɛ min ka jugu n'o ye o ye takiɲɛ ni halaki ye jɔn ma ala k'an kisi o ma an ka salo hijidenw salo nasini hijidenw i b'a dɔw ye stati kan wallahi sanu kɛlen ka kan fa fini ɲɛnama t'u la sutura ko kuma t'a la a dɔw jeliŋaraw sigilen u bɛ k'u fasaw da u bɛ ka wariw kɛ marasi ye hijidenw hali san ma yɛlɛma ni de ye mali hijidenw ye ni de ye silamɛdenw jogo ye bi salo nasini ni salo hijidenw i b'olu ye kabako la stati ka da tɛ se k'a lakali wallahi b'olu de langolon jɔlen ye statu sanfɛ olu kan falen statu sanfɛ u bɛ diɲɛ ko la statu sanfɛ u bɛ uniforme jugutigɛw la stati sanfɛ hali u t'a dogo salo hijiden ni ɲinɛ hijidenw an ɲinɛna an taara an jɔ Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛkɔrɔ ko la ilaha illallah ma foyi tɛ fɛ ala la hawla wala quwwata illa billah wallahi hiji kɔfɛla lajarabi ka jugu o ka gɛlɛ ka tɛmɛ hiji kɔnɔna kan hiji bannen kɔfɛ i nalen jogo ni tɔbiya min bɛna y'i la o de b'i ka hiji minɛni n'a minɛbaliya yira ala k'an kanda hijidenw a ye hiji ɲɛdɔn o y'a la gɛlɛmanba dɔ ye o de hukumu kɔnɔna na no travel alhamdulillah n sigilen tɛ yan ko n bɛ publicité kɛ ala bɛ jɔn dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan
ne de bɛ Nour Travel mɔgɔw ka gidiya la a kɛ kun tɛ ko jama alhamdulillah ala ye min dɔn o wasalen don Nour Travel mɔgɔw an farala ɲɔgɔn kan ka formation belebele labɛn agence ma bɔ agence la gouvernement fa agence bɛɛ Mali agence bɛɛ lajɛlen a tɛ comme Nour Travel dɔrɔn dɛ bɛɛ ka na formation in si pour que u bɛ hiji ɲuman kɛ an bɛ taa sara minɛ ala bolo an b'u baraji ɲini ala fɛ dɔrɔn mɛ a tɛ sara hijiden bɛɛ hijiden ma bɔ hijiden na agence ma bɔ agence la gouvernement bɛɛ maa o maa ne ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko dayɛlɛlen du ye Nour Travel ka formation kɔnɔna na k'a fɔ k'an bɛ Nour Travel mɔgɔw dɔrɔn de wele ko formation an mago bɛ silamɛ bɛɛ la fɛn fɛn bɛ n'i ɲɛ da ala ka soba in kan hali ni mɔgɔ min ma taa fɔlɔ ni taali ko b'i kɔnɔ hali san wɛrɛ i bɛ fɛ ka formation kɛ dayɛlɛlen don na hali dɔw mɛ tɛ sara nin ye cadeau d'an ye dɛ juillet alhamdulillah k'a daminɛ le 28 le 29 le 30 formation bɛ daminɛ mutada la Ousmane Solou bɛ misiri min seli misiri sanfɛla misiri belebele min bɛ yen n'a sanfɛla n'a ka bon kosɛbɛ an ye muso cɛ denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba hijiden bɛɛ lajɛlen welela aw bɛɛ kana formation na fu juillet kalo tile 5 les 5 les 6 les 7 les 8 les 12 les 13 les 14 les 15 les 16 les 17 les 18 les 19 les 20 les 21 les 20-21 Nour Travel mɔgɔw bɛ n'u ka finiw ta fini minnu bɛ d'an ka hijidenw ma nka k'a daminɛ le 5 la fo ka se le 19 la o ye formation ye hijiden bɛɛ Mali hijiden bɛɛ an ye dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen fu bɛɛ ka na inshallah ni ala subhanahu wa ta'ala jɛna n'a ye ne yɛrɛ bɛ na ye formation kɛyɔrɔ ninnu na don de bɛ yen komi an mɔgɔ dama dama talen minnu bɛ formation kɛ nka ne yɛrɛ bɛ na don ta nin hokumu kɔnɔna na ka daminɛ le 5 le 6 le 7 le 8 le 12 le 13 le 14 le 15 le 16 le 17 le 18 le 19 le 20 le 21 waati dɔw b'o kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye ne yɛrɛ ka don ye ni n bɛna taa ka taa hakilina jigi kɛ hijiden ninnu ye inshallah an y'a fɔ français la an bɛna fɔ bamanankan na kalo tile 28 n'o ye juin kalo tile 28 29 30 an bɛna juillet min daminɛ o tile 5 tile 6 tile 7 tile 8 tile 12 tile 13 tile 14 tile 15 tile 16 tile 17 tile 18 tile 19 tile 21 hijidenw bɛ t'u ka finiw minɛ an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ Nour Travel man dabɔ foyi kama fo hadamadenw u bɛ se ka hiji ɲɛdɔn Nour Travel ko ayi ko agence ma bɔ agence la ko hijiden bɛɛ an bɛ sigi ka réunion kɛ ɲɛmɔgɔ b'a fɔ an ye de ko an kana baara kɛ ko Nour Travel dɔrɔn k'an ka baara kɛ ko hijiden bɛɛ ko n'an ye hijiden fɛn fɛn gɛlɛya la hali min tɛ agence la an k'o tigi dɛmɛ k'o bɔ gɛlɛya la ka sara minɛ Allah subhanahu wa ta'ala bolo saraw la sara ala ka sara saraw la samanti masaba ka sara an bɛ masa ka sara kɔ Nour Travel inshallah an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ Nour Travel ala ka barika don ani silamɛ agence bɛɛ lajɛlen na gouvernement agence ala k'an bɛɛ sira ala ɲɛ ala k'an da ala la ala ka ala ɲɛ siran ɲɛ ye baara ninnu kɔnɔ ala k'a to an ka sara minɛ Allah subhanahu wa ta'ala de bolo an ka ala de jɛ ɲini baara ninnu kɔnɔna na inshallah ni ala ni wagati ninnu yira na an bɛna formation ninnu kɛ kosɛbɛ inshallah ka walawalali k'a kɔnɔna na hijidenw bɛ se k'u ka bateau kɛ cogo min ka ala sɔrɔ nin tun ye kuma fitinin ye ka bɔ caman na a badenmuso a n'aw ka kalanden Mami Sakɔ inshallah nin donna maa min gasi la n bolo fila bɛ n kɔ kalanden ko don ni bɛnsema min yera kuma in bɛɛ lajɛlen na o bɔra Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ
ni film yira la o bɔra ne kalanden yɔrɔ ko n bɛ n sigi ka n bolo fila da n kɔ ka bɔ kuma la assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh